शीना हद दर्जा बेजार सी आफिया के साथ मॉल से बाहर निकल आई थी। यार ले लेती ना कोई सा भी पर्स। वो सेल्समैन जो ब्लैक पर्स दिखा रहा था वो काफ़ी अच्छा था। इतना भी अच्छा नहीं था वो पर्स, अलबत्ता वो सेल्समैन काफ़ी अच्छा था। वो मुस्कुराते लहजे में बोली तो आफिया ने उसे एक घूरी से नवाजा। तो तुम उसे देखती रही थी? वो शीना को घूरने लगी, जो बेपरवाह सी मुस्कुराती उसके साथ गाड़ी की तरफ जा रही थी। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हैंडसम सेल्समैन था, मैंने देख लिया उसे थोड़ा सा तो क्या हो गया। वो हंसी। अगर इतना ही हैंडसम था तो नंबर ले लेती, उससे फ्रेंडशिप हो जाती। वो जलकर बोली तो शीना बेजार सी हुई। दोनों पार्किंग एरिया में गाड़ी की तरफ जा रही थी। इतना भी हैंडसम नहीं था जो मैं उससे नंबर ले लेती, और अगर था भी तो मैं कभी किसी से नंबर ना लूं। मुंह बनाकर कहती वो। फिर वही मगरूर सी शीना लग रही थी। तुम्हारा भाई तो इंतजार कर कर के सूख गया होगा। अब वो हंस के आफिया को चिढ़ा रही थी। दोनों ने मॉल में काफ़ी टाइम लगाया था और लिया भी कुछ नहीं था, और नोमान गाड़ी में उनका इंतज़ार करता रहा था। आज दानिश भाई उसे लेने के लिए लेट हो गए थे, इसलिए वो आफिया और नोमान के साथ ही गाड़ी में बैठ गई थी। रास्ते में उसे पर्स लेना याद आ गया तो नोमान से फरमाइश करके गाड़ी का रुख मार्केट की तरफ करवा दिया। हाँ वो तो हुए ही होंगे, अब दुआ करो वो हमें छोड़ के ही ना चले गए हों, फिर हमें टैक्सी या रिक्शे में जाना पड़ेगा, आफिया खफा खफा सी बोली। दोनों चलती हुई पार्किंग एरिया में आई। नोमान को गाड़ी में देखकर उनकी जान में जान आई। नहीं गए तुम्हारे भाई, काफ़ी फर्माबरदार भाई हैं तुम्हारे। अगर ये मेरे भाई साहब होते ना तो या तो मॉल के अंदर आकर हमारी इज्जत अफजाई करते या फिर छोड़कर ही चले जाते। वो दानिश को याद करके ज़रा सा हंसी। हाँ मेरे भाई बहुत फर्माबरदार हैं, तभी तो मैं उनकी शादी तुमसे कराऊंगी, ताकि तुम्हें भी नोमान भाई की सूरत में एक फर्माबरदार शोहर मिले। आफिया धीमी सी मुस्कान ली अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखकर बोली। शीना ने उसकी बात को मजाक में उड़ाना चाहा, फिर उसके चेहरे पर संजीदगी भरे तासुरात देखकर जुज़बुज़ हुई और उसे घूरा। तुम्हारे माइंड में ये कहाँ से आ गई है बात कि मैं तुम्हारे भाई से शादी कर लूँगी? अभी एक मुसीबत से जान छूटी है, ऊपर से तुम भी ऐसी बातें कर रही हो आफी। मुझे तो शादी के नाम से ही कोफ्त होती है। शीना हद दर्जा बेजार लग रही थी। कौन सी मुसीबत की बात कर रही हो तुम? आफिया ने इस्तफसार किया, फिर ज़रा खफगी से उसे देखा। और मेरे भाई में क्या कमी है यार, इतने अच्छे तो हैं, और अभी तुमने ही तो कहा कि फर्माबरदार भी हैं। वो यूं बोली जैसे शीना को शादी के लिए राज़ी कर रही हो। नोमान पार्किंग लॉट के अंदर गाड़ी में बैठा दूर से उन दोनों को आते हुए देख रहा था। आंखें शीना पे जमी थी। कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे शादी पसंद ही नहीं है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत वक्त है इन बातों के बारे में सोचने के लिए। खाला भी आ गई थी उस दिन रिश्ता लेकर, मम्मा ने भगा दिया उन्हें इनकार करके। बहुत गुस्सा होकर गई थी वो, शीना उसे बता रही थी। आफिया की आंखें फैल गई, फिर ज़रा शरारत से बोली, चलो अच्छा है, नोमान भाई के लिए रास्ता साफ हो गया। तुम दोनों की शादी मैं कराऊंगी और मम्मी के साथ तुम्हारा रिश्ता लेने आऊंगी। आफिया शरारत पे आमादा थी, लेकिन कुछ हद तक संजीदा भी। शीना ने उसे तेज नजरों से देखा, फिर एक धप लगानी चाही। वो तेजी से दूर हुई और खिलखिला के हंसी। तुम ना ये फजूल बातें अपने दिमाग से निकाल दो। मेरा तो अगले 5 साल तक कोई शादी का इरादा नहीं। माथे पर खफकी भरी शिकने लिए वो उसे खफकी से झड़कने लगी। चलो अब जाएं, बहुत देर हो गई है। यहाँ आना तो फजूल ही गया। आफिया उसके तेवर देखकर लब भींच गई, मगर कौन जानता था उसने दिल ही दिल में क्या ठान रखा था। दोनों गाड़ी के करीब आ गई थी। नोमान गाड़ी में बैठा उन्हें ही तक रहा था। वो दरवाज़ा खोलकर पिछली सीट पर आ बैठी। आफिया साथ ही बैठी थी। नोमान ने गाड़ी स्टार्ट की। बहुत देर लगा दी आप लोगों ने, वो बैक व्यू मिरर में से देखते हुए बोला, जहाँ शीना साफ बैठी नजर आ रही थी, चेहरे पर बेजारी भरे तासुरात लिए शीशे से बाहर देखते हुए। हाँ भाई, ज़रा सी देर हो गई, शीना को पर्स नहीं मिला। उसकी बात का जवाब आफिया ने दिया था। वो गाड़ी रोड पर ले आया। उसकी निगाहें बार बार बैक सीट पर फोकस किए शीशे की तरफ जा रही थी, जहां शीना और आफिया एक दूसरे के कानों में घुसी न जाने क्या खुसर पुसर करने में मसरूफ थे। शीना थकी हुई सी घर आई थी। नोमान और आफिया उसे छोड़ गए थे। गेट से अंदर आकर उसने लॉन अबूर किया और सीढ़ियाँ चढ़ती ड्राइंग रूम में आई। मामा स्टूल के पास खड़ी किसी से बातें कर रही थी। उसे देखकर वो शफकत से मुस्कुरा दी। मामा खाना लगा दें प्लीज़, भूख लगी है। उसने हाँक लगाई। आज कैंटीन में कुछ भी ढंग का नहीं खाया था, बस चाट की एक प्लेट खाई थी उसने। अब पेट भूख के मारे दुहाइयाँ दे रहा था जैसे। बैग और स्कार्फ सोफे पर फेंक कर वो मामा की तरफ आई थी। मामा खाना। उनके करीब खड़ी होकर ठनकी। मामा कॉल पर बात करते हुए मुस्कुरा रही थी।
تم جا کر منہ ہاتھ دھو لو، فریش ہو جاؤ، نازو کو بولو وہ کھانا لگا دے گی۔ اسے دیکھ کر شفقت سے بولی، فون کان سے لگا تھا۔ اچھا فون پہ کون ہے؟ شینا کو تجسس محسوس ہوا۔ ضرور بھیا ہوں گے، وہ اندازہ لگا رہی تھی۔ ادریس ہے، کل آ رہے ہیں وہ لوگ۔ ماما نے اس کے اندازے کی تصدیق کر دی تھی۔ شینا مچل گئی۔ مجھے بھی بات کرنی ہے بھیا سے، مجھے دے فون، بات کروں۔ وہ بے صبری ہوئی۔ ماما نے چند باتیں کرنے کے بعد رسیور اس کو تھما دیا اور خود کچن کی طرف چلی گئی۔ ہیلو بھیا، کیسے ہیں آپ؟ وہ رسیور کان سے لگا کر چہکی۔ ادریس بھائی اپنی بیوی فرحہ اور بیٹی رمشا کے ساتھ اسلام آباد ہوتے تھے۔ کبھی کبھی مہینہ بعد لاہور آتے تھے اور ویکینڈ ان کے ساتھ گزار کر واپس چلے جاتے۔ ادریس بھائی خاموش طبع سے تھے، خیال رکھنے والے، درد مند سے، اور انہیں بیوی بھی ویسی ہی ملی تھی، حلیم طبع، شفیق سی۔ عمر میں وہ شینا سے 6 سال ہی بڑی تھی، لیکن شینا کی ان سے خوب بنتی تھی۔ فرحہ بھابھی کی کوکنگ اچھی تھی۔ جب وہ یہاں تھیں تو شینا ان سے فرمائشیں کر کر کے مختلف پکوان بنواتی تھی۔ ہر چیز بہت مزے کی ہوتی تھی۔ کئی بار شینا ان کا بنایا کھانا کالج بھی لے جاتی تھی اور عافیہ کے ساتھ مل کر کھاتی۔ دونوں کی عمروں اور مزاج میں کافی فرق تھا۔ بھابھی کم گو تھیں، خاموش سی، جبکہ شینا شوخ اور چلبل سی، کچھ بھی بول دینے والی، کر دینے والی۔ لیکن دونوں میں کبھی کوئی انبن نہیں ہوئی تھی۔ جب رمشا پیدا ہوئی تو فرحہ سے زیادہ اسے شینا اٹھائی پھرتی تھی۔ ان کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، وہ ہوئی تو اسے جیسے کوئی کھلونا مل گیا تھا۔ ہر وقت اس کے ساتھ رہتی، اس کے ناز اٹھاتی۔ ماما اور بھابھی اسے دیکھ دیکھ کر مسکراتی۔ بھابھی نے کہا تھا کہ جب اس کے اپنے بچے ہوں گے نا تو وہ اچھی ماما ثابت ہوگی۔ یہ سن کر وہ خوش ہوئی تھی، تب چھوٹی تھی۔ انتظار کرتی رہی کہ اس کے بچے کب ہوں گے، لیکن بچے ہوئے ہی نہیں۔ جب بھیا اسلام آباد شفٹ ہوئے تو کتنی اداس ہوئی تھی وہ۔ اسے یاد تھا روز انہیں کال کرتی تھی، لیکن پھر رفتہ رفتہ سب کچھ نارمل ہوتا گیا۔ وہ اسکول سے نکل کر کالج آ گئی، لیکن بھیا بھابھی اور رمشا سے بات کرنے کے لیے وہ آج بھی پرجوش ہو جاتی تھی، جیسے اس وقت ماما کے ہاتھ سے فون لے کر ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں گڑیا، تم کیسی ہو؟ ادریس بھائی کی نرم آواز رسیور سے سنائی دی۔ کہاں تھی؟ کالج سے ابھی آئی ہوں بھائی۔ بھابھی اور رمشا کہاں ہیں؟ اور ماما بتا رہی تھی کہ آپ لوگ آ رہے ہیں۔ اس کی زبان چل پڑی تھی۔ ہاں کل ہم انشاءاللہ وہاں ہوں گے تم لوگوں کے ساتھ۔ تمہاری بھابھی تو گھر پہ ہوں گی، میں اس وقت آفس میں ہوں، کام سمیٹ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کل ہی آ رہے ہیں نا، تو آپ سے باقی باتیں کل ہوں گی۔ اور مجھے بھوک لگی ہے تو کھانا کھانے جا رہی ہوں، پر میرے لیے کوئی گفٹ ضرور لانا، آخر میں فرمائش کرنا نہیں بھولی تھی۔ ادریس مسکرا دیا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ میرے لیے میرون کلر کا ایک قیمتی سا پرس لے آئیں اور ایک ڈریس آف وائٹ میرون کلر کا۔ وہ اسے چیزیں گنوانے لگی تھی۔ اپنوں سے ناز اٹھوانا اس کی عادت تھی۔ ٹھیک ہے لے آؤں گا، تم جاؤ کھانا کھاؤ۔ وہ اسے یقین دہانی کرانے لگا۔ چند الوداعی کلمات کہنے کے بعد وہ فون رکھ کر کچن کے ساتھ موجود ڈائننگ روم کی طرف آئی۔ ماما نے کھانا لگوا دیا تھا۔ مٹن پلاؤ کی پلیٹ دیکھ کر اس کے منہ میں پانی ہی بھر آیا تھا۔ جلدی سے ہاتھ دھو کر کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ مٹن پلاؤ، قیمے بھرے کریلے، رائتا اور حلیم دیکھ کر اس کی بھوک کی چمک اٹھی تھی۔ رغبت سے کھانے لگی تو بھوکا پیٹ اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ ماما آج کھانا کس نے بنایا ہے؟ ماما کچن میں آئی تو اس نے پلاؤ کا چمچ منہ میں لیتے ہوئے پوچھا۔ نازو نے بنایا ہے، میں نے تھوڑی سی ہیلپ کرا دی تھی اس کی۔ تم آج لیٹ کیوں ہو گئی شینا؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ میں اور عافیہ مارکیٹ چلے گئے تھے پرس لینے، اس لیے دیر ہوئی، پر اتنی بھی دیر نہیں ہوئی۔ وہ بولتی کھانے میں مگن تھی۔ نگینا ٹیبل کے پاس کھڑی پیار سے اسے دیکھے گئی۔ یکلخت ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ شینا کھانے میں مصروف تھی۔ آنکھیں اٹھا کر ماما کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں تیرتی نمی اسے ایک لمحے کے لیے بوکھلا کر رکھ گئی۔ وہ بھچنکی رہ گئی۔ ماما کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ وہ پریشان سی اٹھ کر ماما کے پاس آئی تھی، جن کے آنسو گالوں کو بھگو رہے تھے اور وہ دوپٹے سے جنہیں رگڑ رہی تھی۔ ماما کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ آئی ایم سوری ماما، میں مارکیٹ آپ کو بتا کے نہیں گئی۔ مجھے کالج میں خیال آیا پرس لینے کا، اس لیے وہاں سے چلی گئی۔ وہ حواس باختہ مضطرب سی ماں کے کندھے سے لگی صفائیاں دے رہی تھی، اور نگینا دکھی دل گرفتہ سی آنسو بہا رہی تھی۔ رونے کا سبب شینا کا لیٹ آنا نہیں تھا۔ عثمان نے انہیں شینا کو شادی کے لیے تیار کرنے کا کہا تھا، اور یہ خیال ہی انہیں رلا گیا تھا۔ وہ شینا کو کیسے بتاتی کہ اس کے باپ نے ایک فیصلہ کر لیا تھا اور اسے عملی جامہ پہنانا چاہتے تھے۔ بے اختیار انہوں نے شینا کو اپنے ساتھ لپٹایا۔ ماما پھر جہاں بھی جاؤں گی پہلے آپ کو بتا کے جاؤں گی، پرومس، آپ روئیں تو نہیں۔
वो उनके साथ लगी आने वाले तूफान से बेखबर उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही थी। हसीब ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठा था, पाँव जूतों से आज़ाद सामने पड़ी टेबल पर रखे थे। उसने शर्ट पहनने की जहमत नहीं की थी। बिना आस्तीनों वाली बनियान और जीन्स पहने बिखरे बालों के साथ उस उलझे हुए हुलिये में बेहद जाजिब लग रहा था। वो शेव जरा सी बढ़ गई थी और साफ रंगत पर भली लग रही थी। उसके करीब सोफे पर पड़े नोटों की चंद गड्डियां थी और नोटों का एक छोटा सा ढेर जिन्हें वो तरतीब से रख रहा था। सामने तपाई पे कोल्ड ड्रिंक्स के कई खाली टिन पड़े थे। ये डोर बेल की आवाज़ थी जिसने उसका इन्हेमाक तोड़ा। बाहर कोई खड़ा घंटी के बटन पर उंगली रखकर भूल गया था शायद। वो मुसलसल बज रही थी। कौन है जो इस वक्त नाजिल हुआ है? वो झुंझलाया था। फिर नोटों को पाँव में पड़े एक ब्रीफ केस में भरकर सोफे के नीचे धकेला और चप्पल पहनकर होंठ भींचे बाहर आ गया। दरवाज़ा खोलकर सनम को अपने सामने देखकर वो एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। फिर उसके माथे पे बल पड़े। वो सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। क्या यार हीरो, इतनी देर से बेल बजा रही हूँ, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे? सो रहे थे क्या? वो उसे बगौर देखती मुस्कुरा कर बोली। यहाँ खड़े क्या मुंह देख रहे हो? अंदर तो आने दो। तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? दरुस्त अंदाज में पूछा गया। उसे देखकर हसीब की आंखें सुलग उठी थी। वो इतने बेहुदा हुलिये में थी कि हसीब का दिल किया फौरन दरवाज़ा बंद कर दे। वो शायद उसका इरादा भांप गई थी। नहीं प्लीज़, दरवाज़ा मत बंद करना हसीब, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है प्लीज़। मुस्कुराहट उसके होंठों से गायब हुई थी। उसकी जगह आंखों में एक इल्तजा सिमट आई। हसीब ने उसकी आंखों में झांका। वहाँ सच्चाई की हल्की सी रमक थी। उसके लिबास से आंखें चुराते हुए उसने रास्ता छोड़ दिया और वो जल्दी से अंदर आ गई। आंखें सख्ती से नीचे वो बेहिस्सो हरकत खड़ी थी। उसकी तरफ आंख उठाकर देखना इस वक्त दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था उसे। वो उंगली उसकी ठोड़ी तले रखे चेहरे को ऊपर उठाए उसके चेहरे को वारफ्तगी से देख रहा था। साथ ही आंखों में मध्यम सी गुस्से की आंच भी थी जिसे दुल्हन के रूप में सेज पे होना चाहिए था। वो कमरे के वस्त में थी। वो आंखें यूं बंद किए मुट्ठियां भींचे उसकी नज़रों की तपिश अपने चेहरे पर जा बजा महसूस कर रही थी। गाल दहकने लगे थे, होंठ सख्ती से बाहम पेवस्त थे। तुम्हें जल्दी क्या थी वो लिबास बदलने की? हाँ, दुल्हन को दुल्हन के लिबास में होना चाहिए था ना। कहाँ है तुम्हारा वो लिबास? वो भारी पुरअसर आवाज़ में कहता जैसे उसके जिस्म से रूह निचोड़ रहा था। जाओ, वो लिबास और ज्वेलरी दोबारा पहनो। उसके चेहरे के पास आके शर्ट से ताहुकमाना अंदाज में कहता उसे अंदर तक दहला रहा था। वो उससे हरकत भी ना हुई, पाँव जैसे ज़मीन में गड़ गए हों। क्या मुझे अपनी बात दोबारा दोहराना पड़ेगी? उसे साकित खड़ा देखकर वो बोला तो आंखों में अलाव से रोशन थे। वो खड़ी रही, अजीब सी बेबसी थी। रोना आ रहा था, आंसू बंद आंखों के पीछे जमा होने लगे थे। तुम क्यों आई हो यहाँ? हसीब ज़रा गुस्से से उकताए हुए अंदाज में सनम से पूछ रहा था, जो दरवाजे से अंदर आकर बेपरवाह सी लौन अबूर करती अंदर की तरफ जा रही थी। हसीब की बात जैसे उसने सुनी ही नहीं। वो दरवाज़ा बंद करके दांत पे दांत जमाए उसके पीछे अंदर आया। वाह यार, तुम्हारा नया घर तो काफ़ी अच्छा है। वैसे यहाँ क्यों शिफ्ट हुए तुम, रफ़ी को अकेला छोड़कर? लाउंज में आकर वो इर्द गिर्द देखती सताइशी अंदाज में बोली थी। हसीब के माथे पे शिकनों का जाल सा फैला। काम की बात करो सनम, क्यों आई हो तुम यहाँ? किस किस्म की हेल्प चाहिए तुम्हें? उसकी आंखों में नापसंदीदगी थी। सनम का यहाँ आना उसे एक आंख नहीं भाया था। ऊपर से वो अजीब फजूल लिबास पहने हुए थी। हाफ आस्तीनों की तंग सी शर्ट और निहायत चुस्त सी जीन्स पे मलबूस हाई हील पहने वो ड्राइंग रूम के वस्त में खड़ी हर चीज़ का जायज़ा ले रही थी। हल्का मेकअप किए और शौक सी लिपस्टिक लगाए वो बन ठन के आई थी। उसे शायद एहसास नहीं था या जानबूझकर उसे लुभाने के लिए उसके सामने ऐसे आई थी। हसीब जबड़े भींचे उससे नज़रें चुराने पर मजबूर हो रहा था। यार बैठने तो दो, या खड़े खड़े ही सब पूछ लोगे? घर आए मेहमान के साथ क्या ऐसे सलूक करते हो तुम? एक नंबर के खड़ूस हो। मेहमान से चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक कुछ तो पूछते हैं, यूँ नहीं कि आते इंटरव्यू शुरू कर देते हैं, वो भी खड़े खड़े। वो उसके चुपते लहजे को नज़रअंदाज करती उसकी तरफ पलट कर एक हाथ से बाल सेट करते हुए बोली तो लहजा मुस्कुराता हुआ सा था। वैसे घर अच्छा है तुम्हारा, लेकिन तुम सफाई का ख्याल नहीं रख रहे।
वो टेबल पर पड़े कोल्ड ड्रिंक्स के कैंस की तरफ देखकर जरा अफसोस में सर हिलाकर बोली। हसीब ने खुद को पुरसकून करना चाहा। वो समझ रहा था कि वो उसे चिढ़ाना चाहती है। इतनी ही सफाई की कमी है मेरे घर में तो तुम क्यों नहीं कर लेती यहाँ की सफाई। वो तंजिया अंदाज में उसे घूरते हुए मुस्कुराया तो वो जो उसे चिढ़ता हुआ देखना चाहती थी जरा सी खफीफ हुई। ओह, मैं सफाई नहीं करती घर में, वैसे भी मुझे डस्ट एलर्जी है यू नो, और वैसे भी मैं यहाँ सफाई करने नहीं आई। तुम मिलते ही नहीं, ना मेरे पास तुम्हारा नंबर है, इसलिए मुझे रफ़ी से तुम्हारा एड्रेस लेना पड़ा। वो ड्राइंग रूम में खड़ी उसे बता रही थी। हसीब होंठों पे मध्यम इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था। जैसी वो लड़की थी उसका यहाँ आना बिला वजह नहीं हो सकता था। बैठने के लिए तो कहो। तुम तो बेहद बेमुरवत मेज़बान हो हसीब, वो ज़रा सा मुंह बनाकर बोली। हाँ बैठो, और अपने मुंह से फूटो कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तुम्हारा यहाँ आना कोई खैर की अलामत तो है नहीं। हसीब ने उसे चुभती नज़रों से घूरा तो वो झट से सोफे पर बैठ गई। बैठने का अंदाज बेहद नामाकूल था। कमर सीधी किए, एक हाथ सोफे के बाजू पर रखे, उसका निस्वानी हुस्न जैसे नुमायां हो रहा था। हसीब को उस पर गुस्सा आने लगा। नज़रें उसके चेहरे पर मरकूज रखी। उस दिन जो हम पार्टी में गए थे ना, और तुमने कई लोगों की जेबें खाली की, वहाँ कई लोगों को शक हुआ है कि पार्टी में उन्हें लूटा गया है। वो बोली तो हसीब चौंका, बेयकीनी से उसे देखा। वैसे तो सभी लोग पिए हुए थे, अपने होश में नहीं थे, मगर कुछ लोगों को सुध-बुध थी। उन्होंने शिकायत की है कि पार्टी में उन्हें लूटा गया है। वो बोल रही थी। हसीब की आंखों में सख्ती सी उभरी। तो क्या हुआ, शक तो होना ही था, लेकिन कोई हम तक नहीं पहुंच सकता। मैं सफाई से काम करता हूँ, जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं। सख्त लहजे में कहते हुए उसने सनम के सारे अंदेशे रद्द कर दिए। हाँ, कोई तुम तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन मुझ तक तो पहुंच सकता है ना। मैं तुम जैसी मजबूत नहीं हूँ। सनम बोली तो आंखें उस पर जमी हुई थी। क्या कहना चाहती हो? अगर इतना ही डर है तो छोड़ दो ये काम, रास्ते अलग कर लो, वो सर्द से लहजे में कह रहा था। सनम के होंठ खुश्क हुए। जब हसीब की आंखें अपना तासुर बदलती थी तो मदे मुकाबिल का पित्ता पानी होने लगता था। मैं चाहती हूँ तुम मेरा हिस्सा बढ़ा दो, वो आखिर बोल ही पड़ी। अभी मुझे 20% देते हो, 30% कर दो। हसीब तमस्कुर उड़ाती नजरों से उसे देखता रहा। तो यूं कहो ना, पैसे लेने आई हो, वो भी ब्लैकमेल के, डरा के कि किसी को शक हो गया है, हम पकड़े जा सकते हैं। याद रखो, मुझे डराने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ। वो बोला तो लहजे में अजीब सी गुर्राहट थी। आंखों से कूंदे लपक रहे थे। सनम ने बेचैनी से पहलू बदला, फिर जरा बेबसी से उसे देखा। रंगत फीकी पड़ी थी। फिर वो उठकर उसके पहलू में आ बैठी। हसीब जरा सा एक तरफ सिमटा। उससे परफ्यूम की लपेटें उठ रही थी। तुम समझ नहीं रहे हो हसीब, मुझे रकम की ज़रूरत है। छोटी बहन की शादी करीब है, उसके लिए जहेज चाहिए। अम्मा की वफात के बाद सारा बोझ मुझ पर आन पड़ा है। भाई खुद तो कुछ करता नहीं है, मुझसे ही रकम के मुतालबे करता है। मैं क्या करूं? इतनी फिल्मों और ड्रामों में काम लेने की कोशिश की, इतने ऑडिशन दिए, कहीं से जवाब नहीं आया। वो बोल रही थी, आवाज़ भर्राने लगी। हसीब ने होंठ भींच कर उसे देखा। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम सीधा मुझसे कह सकती हो, यूं घुमा फिरा कर डरावे देकर बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो तिरछी नज़रों से देखकर बोला तो वो मुस्कुराई। उसने सोफे के नीचे हाथ डालकर ब्रीफ केस खींचा, फिर उसे टेबल पर रखकर खटके से खोला। सनम की आंखें चमक उठीं। हसीब ने बड़े नोटों की चंद गड्डियां उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई, जिसे उसने जल्दी से उचककर बैग में डाला था। फिर उसे देखकर मुस्कुराई। वो ब्लू जीन्स और सफ़ेद बिना आस्तीनों की बनियान में मलबूस था। बाल बिखरे हुए थे, शेव 2 दिन की लगती थी। सेहतमंद बाजुओं की मछलियां उभरी हुई थी। वो फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता रही थी। उसका वास्ता कई पुरकशिश मर्दों से पड़ता रहा था। बहुत सारी महफिलों में वो जाती थी, कई लड़के उसके दोस्त थे, लेकिन हसीब जैसा मर्द उसने नहीं देखा था जो लापरवाह से हुलिये में भी यूं अपनी तरफ खींचने की कशिश रखे। उसका एतमाद फिल्मी हीरोज़ को भी मात दे जाता था। ख़वातीन का ऐसे मर्दों से मुतासिर ना होना यकीनन नामुमकिन था। हसीब, तुम्हारी कोई फ्रेंड है? वो यकलख्त पूछ बैठी तो उसने जवाबन घूरा था। क्या मतलब? मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, रफ़ी है और भी हैं। क्यों पूछ रही हो? जाओ अब, पैसे तो तुम्हें मिल गए, अब क्यों बैठी हो? वो डपट कर बोला तो वो ज़रा शर्मिंदा हुई। नहीं, मुझे बताओ, कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी या कोई दोस्त, कोई तुम्हें पसंद हो? वो संभल कर पूछने लगी, फिर उसके ज़रा पास सरक आई। नहीं है, ना ही कोई होगी।
وہ بول تو گیا مگر اس لمحے خیالوں میں وہ دہرائی، کچھ ہی دن پہلے تو ملے تھے۔ مجھے صرف میرون کلر کا پرس لینا ہے۔ اف کتنا فضول شاپنگ مال ہے یہ، یہاں کوئی میرون کلر کا پرس ہی نہیں ہے۔ میں پھر اس شاپنگ مال میں کبھی نہیں آؤں گی۔ اس نک چڑھی لڑکی کی باتیں یاد آئیں تو وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ صنم جو اسے دیکھ رہی تھی حیران ہوئی۔ کیا ہوا، مسکرا کیوں رہے ہو؟ کوہنی سے اسے ٹہوکا دیا۔ اب صوفے پر اس کے کافی قریب سرک آئی تھی وہ۔ کچھ نہیں، اگر کوئی ہوئی بھی میری زندگی میں تو دیٹ از ناٹ آف کورس یور کنسرن۔ اس نے صنم پر آنکھیں نکالی جو قریب ہو کر اس کے گھٹنے سے آ لگی تھی۔ اگر کوئی نہیں ہے تمہاری لائف میں تو اپنے آس پاس اپنے قریب دیکھو۔ وہ اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر بولی، آنکھوں میں سرخ سے ڈورے ہلکورے لینے لگے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی تم پر جان دیتا ہو اور تمہیں معلوم نہ ہو۔ کبھی وقت ملا تو سوچوں گا ان باتوں پر، وہ لاپرواہی سے بولا۔ پھر صنم کا ہاتھ اپنے گھٹنے سے ہٹایا، وہ سر آہ بھر کر رہ گئی۔ اب تم جاؤ، وہ بے اعتنائی سے بولا۔ صنم اس کے قریب کھسک آئی تھی۔ اسے بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسی بھی تھی، جوان اور خوبصورت لڑکی تھی، اوپر سے اس کا توبہ شکن لباس، وہ اسے گھر سے بھیجنے پر تل گیا تو وہ خفا ہوئی۔ یار تم کیسے میزبان ہو، اپنی مہمان سے یوں جانے کا کہہ رہے ہو؟ کوئی ایٹیکیٹس اور مینرز ہوتے ہیں۔ وہ برہم سی ہوئی۔ کولڈ ڈرنک یا چائے کا بھی نہیں پوچھا تم نے؟ تمہیں اتنے پیسے دیے تو ہیں، کولڈ ڈرنک جا کے خود پی لینا باہر سے۔ گھر میں جتنی کولڈ ڈرنکس تھیں وہ ساری میں ہی پی چکا ہوں، وہ مسکرا کر بولا تو صنم نے اس کے بازو پر مکہ مارا۔ ٹھیک ہے، جا رہی ہوں۔ پھر اسے گہری خمار آلود نظروں سے دیکھتی باہر کی طرف مڑی۔ اس کے سامنے کئی مرد دل ہتھیلی پر رکھ دیتے تھے، بچ سے جاتے تھے۔ عورت اگر اپنے جسم کو ہتھیار بنا لے تو کسی بھی مرد کو اس کی انا سمیت زمیں بوس کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ وہ شاید پتھر کا تھا جو پگھلتا نہیں تھا، جھکتا نہیں تھا، مگر وہ بھی اسے اپنے ہاتھوں میں موم کرنے کا تہیا کیے ہوئے تھی۔ کبھی تو وہ جھکے گا، کبھی تو اس کا خول ٹوٹے گا۔ وہ حسین تھی جس پر اسے ناز تھا، اور یہ غرور کچھ غلط بھی نہ تھا۔ اگر حسن کے تیر ناکام جا رہے تھے تو اسے حسیب کو زیر کرنے کا کوئی اور طریقہ سوچنا تھا۔ اس کے ترکش میں ابھی بہت تیر تھے۔ حسیب اس کے ساتھ اٹھ کر بیرونی دروازے تک آیا۔ اس سے جان چھڑوا کر دروازہ بند کرنے ہی لگا تھا کہ اسے رفیع کی بائک نظر آئی۔ وہ سیدھا اسی طرف آئی تھی اور اس نے بھی صنم کو اس کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ کھلے دروازے سے بائک اندر لے جا کر پورچ میں روک چکا تھا۔ حسیب دروازہ بند کر کے اس کی طرف آیا۔ صنم یہاں کیا کر رہی تھی؟ بائک سے اتر کر وہ استفسار کرنے لگا تو حسیب نے اسے تیوری پر بل ڈال کر دیکھا، پھر گلے ملا اور ساتھ لے کر اندر کی طرف بڑھا۔ یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ تمہی نے تو ایڈریس دے کر اس بلا کو میرے سر پہ ڈالا تھا۔ میں نے ایڈریس نہیں دیا اسے، رفیع الجھا ہوا سا بولا جیسے سمجھا نہ ہو۔ حسیب ہنوز اسے گھور رہا تھا۔ کس نے دیا پھر؟ وہ تو یہی بول رہی تھی کہ ایڈریس رفیع نے دیا ہے۔ نہیں یار، میں نے نہیں دیا، رفیع انکاری تھا۔ کہیں اور سے لیا ہوگا اس نے۔ خیر چھوڑو، بولو کیا لوگے، کولڈ ڈرنک یا کچھ اور؟ حسیب نے پوچھا تو دونوں ڈرائنگ روم میں صوفوں پر آ بیٹھے تھے۔ نہیں، میں کچھ نہیں لوں گا، بس تمہارا فون نہیں لگ رہا تھا اس لیے میں آ گیا، تمہیں بتانے کہ آج شام کو تیار رہنا۔ وہ بولتا رہا، آخر میں لہجہ پراسرار ہو گیا تھا۔ حسیب کی آنکھوں میں سوال لہرائے۔ پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں ایک پارٹی ہو رہی ہے، بڑے بڑے بزنس مین اور آفیشلز کی، ہمیں آج وہاں جانا ہے، وہ بول رہا تھا۔ حسیب کی آنکھوں کی چمک دو چند ہونے لگی تھی۔ اس وقت کوئی اس کی آنکھوں میں جھانک لیتا تو شاید ایک لمحے کے لیے دہل کر رہ جاتا۔ سرد سہما کر رکھ دینے والی آنکھیں تھیں، چند لمحے پہلے سے بالکل مختلف۔ ٹھیک ہے، میں تیار رہوں گا، اچھی پارٹی ہوگی۔ اس کا لہجہ عجیب ہو رہا تھا۔